हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने तो फाइनाली देखी पार्टी तो आमर ये जो छेड़े कम चलती रोड कम तो से बर्तमान आसिली टे बुलाबुली तो चलतु कम टी एमती कौन हो आप निश्चित देखिए अपेक्षा करूँ। हाय गाइस हेलो गाइस आउ देखी गोपाल बाबू आपणकर सेगुड़ा मोर टिके टिके आरंभ है किंतु वर्तमान यूट्यूब टारे है ना ये आमर हेड सार रोड काम कर हाई कर टे हल ए टिके रे ना आईसो आर पूरा ये बेलके आमर 18 तारीख आड़ के बार मोर एटा चलছে सारा कि कहियो को तो हाँ हाँ 30 दिन माने से काकुरे जो छात पड़ता 17 तारीख माने 16 तारीख ना 17 तारीख पड़ता 16 तारीख 17 तारीख घोड़ा मारा तापर दिन तो छुट्टी पूरा से गाँ खराब चलो तापर तो सीधे पड़ेगा ये गोटे किस हम कि ना किस को जिनटा ना आउ थे गोटे सारा डाउन कर पूरा सेंटरिंग करते हैं दिन ये फुटकिया है बीम के बीम भी है हाँ सेगा की तो मजुरिया काम है टिका काम सेंटरिंग शुक्रू ए सड़ू ए सड़ू ए सड़ू ভালো আছো আমার সমদিন আগে তো হ্যাঁ না ঢ না ইয়ে সরু আমার আজকে 10 दिन না কত 15 तारीख मार्च ना 11 आमर हाँ मोर जागरटा नष्ट तो बर्तमान टाइम सर्ट हो गलानी बर्तमान टिके जीवा आम मांधाता तो बर्तमान आमर हाट को जीवु तो सेठी हाट सारी आसला पुणी आम काका घर जो कर्म करने हाट करने जीवु से मांधाता को तो आज निश्चित आपण मानक देखेबी आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हम तो चलतु से पर्यंत आपण निश्चित अपेक्षा करंतु। तो फ्रेंड्स बर्तमान देखिपारे केमती हाई रोड कम चलती तो मो पूर्व ब्लॉग रू देखी आपण मानक आमर पते घाट पाखर राजधानी छक पर्यंत तो चली कम तो फ्रेंड्स फाइनली मु जो हाट को जाइए आपण मानक देखी तो हाटर दृश्य आपण मानक देखी पारिनी तो से क्षमा चाहूँ कारण टे समय सर्ट होगा तो तरबर मो माल करने की पलि आसली तो फाइनली घर आसी पहुँची सारी तो पहुँची सारापर मु चेंज करी तो माल पत्र सब काढ़ा काढ़ी भी हो गलानी तो पुणी तापर बापा मध्य चलीगले तो बर्तमान बापा हाट को चली बर्तमान मांधाता हाट को चलीगले कारण मु बर्तमान जापारि ना तो ये सब माल आसी देखुं यहाँ हूँ आमर अनमोल कंपानी तो केक गुड़ाक देखुं बहुत ब्रांडेड अच्छी तो मात्र 10 टंका लेखाए तो देखिए निश्चित तो ये अनमोल रे तो आहरी गोटे आसी चलतु तो आम स्टोरेज रूम रे रखाई तो आपण मानक निश्चित देखेबी तो यहीटा देखुं तो यहाँ अनमोल कंपानी
तो ये भी 10 टଙ୍କା लेखाई केक देखुଛନ୍ତି। तो ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଚୁ ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭରରେ କ୍ୟାଡବେରୀ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନିଲା। ତ ଯେଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଲି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭରରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାସ୍ତା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପକୋଡ଼ା, ମଟର ପକୋଡ଼ା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଟ୍ ଲୁଣରେ ବାଦାମ ଦେଇକି ହିଁ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ନମକିନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ହଳଦୀରାମ କମ୍ପାନୀରେ। ତ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମୁଲ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ହଳଦୀରାମରେ ନାସ୍ତା। ତ ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ତ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଉଲ୍ଟାରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିଧାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁପି ନୁଡଲ୍ସ। ତ ୟୁପି ନୁଡଲ୍ସ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମସଲା ସହିତ। କାରଣ ହେଉଛି ୟା ଭିତରେ ମସଲା ଅଛି, ତ ମସଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ସେଇ 5 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଛି, ତ ସବୁ ଦେଖେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ପଟାଟୋ ବିସ୍କୁଟ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଆଳୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳୁରେ ତିଆରି ବିସ୍କୁଟ। ତ ହେଭି କ୍ୱାଲିଟି, ମୁଁ ବି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି। ତ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ତ ଆଉ ତ ଏପଟେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋୟା ଷ୍ଟିକ୍, ତ ରିଙ୍ଗସ୍ ତେଡ଼େମେଡ଼େ, ଏପଟେ ଅଛି ଲେଜ୍। ତ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ରେ କୁରକୁରି ସବୁ। ତ ଆଜି ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କୁରକୁରି ବି ଆଣି ହେଲାନି। ତ ବାପା ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ସମୟ ହେବ ତ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ସମୟ ନ ହୁଏ ଆଣିପାରିବେନି, ତ ପୁଣି ମୋତେ କାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। ତ କାରଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।